हेलो सांग माने आपण माने केमिति अछंती मु ठीक ठाक अच्छी आपण माने भलरे अछंती तो ठीक अच्छे। चलो आज ये सेकेंड वीडियो रे आपण मानु देखैबे आ गोटे ब्लॉग आम कंपनी देखिबा पय एबे जिबा। एबे मु रोड क्रॉस करछि जाय कि छिड़ा हेबी आम कंपनी गाड़ी आसिले आमे जिबू चारटा रोड तो क्रॉस करिया पय पडुछि देखि देखि कि आ मु एबे छिड़ा हेछि 3 नंबर रोड रे। एडी उडा होटल अछि एबे 3 नंबर रोड मु क्रॉस करूछि करी साली ये भी आम कंपनी जीव पिलाटा। चलो 4 नंबर रोड को आसली सेपटे जाके जो पिलाटा बससे सेपटे गोटे बस सही जाई छिड़ा आम कंपनी गाड़ी आसले आमे माने बसी था हमर गोटे ड्यूट जीव बोली बोइची छोड़ा जीव रे सेना होता चलना मो छाड़ीले आपण माने देखि पारथबे आम गाड़ी एबे आसुची से जो बुलेटटा देखा होची से गाड़ीटा आम कंपनी गाड़ी से आम जीवा आसुची आसी पहुँचला एबे जीवा एबे बसिबा गाड़ी भीतर महाराष्ट्र गाड़ी है एमएच लिखा है जी ता नंबर प्लेट रे आ ये सब बसिले बसला पर एबे जीवा एबे वर्तमान चलो गोटे लाइक कर दियो वीडियो को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दियो उलेला परे आपण मानू देखेमी कंपनी हमर। एबे फाइनली मु उले सारची गाड़ी रु एबे वर्तमान देखि पारथबे हम कंपनी की। चलो गेट भीतर को एबे वर्तमान जीवा हमें माने हेडी सिक्योरिटी चेक करछन समस्त किंतु मु सुपरवाइजर तो मते चेक करू नाहंती किंतु तथापि मुझे जाकि आमर पंचिंग करिया पड़ुची पंचिंग न पड़े कहीं ड्यूटी रे अच्छु कि नाई तो सैलरी पड़ोनी नने फास्ट पंचिंग करिया पड़ो। एबे मु प्रथमे पंचिंग करदेली बस पंचिंग एबे हेगला वर्तमान थैंक यू कहीदेला माने हेगला। एबे चलो मो केबिन चाबी नहीं कि ऊपर को जीवा ऊपर गला परे आपण मानक मु देखेबी आम कंपनी की काम होउची कोन नाही आपण मानक देखेबी। एबे सिक्योरिटी पाखरु नेली केबिन चाबी ये सब आम कंपनी बाहर ये आमर अगस्ट 15 जनवरी 26 रे पताका उत्तोलन हुए। आ ये जो गाड़ी देखुच ये आमर बड़ बड़ कैंटीनर भरा जाए आम कंपनी माल गुड़ा ये सब आम कंपनी बाहर एमती सब अच्छी बैकग्राउंड गुड़ा सब। चलो ऊपर को जीवा ये किसी छुआ ये गुड़ा धोचंती आईपटे जो देखुच ना ये बस सब खाती दीपरे दीपर टाइम रे खाती सब बैकग्राउंड टाइप भल एबे ऊपर चलो जीवा ऊपर गला परे आपण मानू देखेबी। एपटे देखुछ सब रोल सब छिड़ाई एपटे गोटे मेसीन अच्छी प्रिंटिंग होची कपड़ार सब प्रिंटिंग होची सब बैग सब। एबे ऊपर को जीवा ऊपर गला परे आपण मानू वर्तमान देखेबी केमिति कोन कपड़ा बना कितना अच्छा लगता है ना काम। हाँ गया अच्छा लगता है वीडियो करना पड़ेगा। कुछ गुड क्या बोले वो वीडियो चलो वर्तमान एवं मो केबिन भीतर को जीवा एबे चाबी खोलिबा कहीं मुझे म्यूट करदेली से वीडियो रेकर्डिंगटा कहीं पूरा आवाज आसिक सब मेसीन आवाज से बंद करदेली। ठीक अच्छे एबे देख मो केबिन ये मु बसुची आम डाटा एंट्री कर बसिकी मु चाबीटा रखिदवा रखिदेला टी बसीजा कहीं तलू ऊपर आसली तो पूरा धंस हो पे तलू ऊपर मोबाइल रेकर्ड कर कहीकि से बंद कर। चलो आप आगे देखीदे आपण मैंने ये देखी पारे आम एमती सब बना चलती आमर कौन एमती सब बना चलती रोल गुड़ा यही रोल सब यही सब कपड़ा कौन कौन बना
ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କପଡ଼ା ଏଠି ବନା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଆମରି କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ ସବୁ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ବନା ହେଉଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ ବନା ହେଉଛି। ହେଲମେଟ୍, ୟେସ୍ମି, କୋଣାର୍କ, ଡବଲ ବୁଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ କିଛି ବନା ହେଉଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଲ ବି ଏଥିରେ ବନା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଶୋଇଥିଲା ରାତିରେ, ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲା, ପଚାରିଲି ଶୋଇଛୁ ନା, ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି କାହାକୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ କହୁଛି ନା ଡରିକି। ଆଉ ତାର ଦେଖୁଛି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାଢ଼ିଛି, ଚେକ୍ କରୁଛି। ମନା କରୁଛି ନା ମୁଁ ଶୋଇନି, ହେଲା କାର୍ଡ କିଛି କହିଦେବ କାହା ପାଖରେ, ଇଏ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି ତ ଯଦି କହିଦେଲା କାହାକୁ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ଡରୁଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ କପଡ଼ା, ବ୍ଲାକ୍ କପଡ଼ା ଲାଗିଛି ଏପଟେ, ଏସବୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଗ୍ ବନା ହେଉଛି। ଏବେ ଅପରେଟର ଏବେ ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ମେସିନ୍ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଏବେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ତ ଯାଇକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତଳେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ କିଏ ଦେଖା ହେଉନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ। ତା ଭିତରୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି ଦେଖା ହେଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ। ତା ମେସିନ୍ ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ସବୁ କପଡ଼ା ବନା ହେଉଛି। ପୁରା ଏମିତି କପଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ଏପଟ ଲାଇନ୍ଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ପାଗଳା ଭଳିଆ ରାତିରେ ଶୋଉଛି, ଝିଅ ଛୁଆ ଭଳିଆ ମୁହଁ ନୁଚି ଦେଉଛି। କହିଲା କାର୍ଡ କିଛି କହିଦେବ, ନୁଚି ଦେଖି ଦେଉଛି। ଚାଲ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମ କରିବି, ନହେଲେ ମୋ କାମ ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯିବ। ତ ମୋ ଡାଟା ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଏ, ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ପଛରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ। ଚାଲ ମୁଁ ନିଜେ ଆଗେ ମୋ କାମ ସାରିଦିଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, କରିଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଏବେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି। ବସିଗଲି ଫାଇନାଲି ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ କରିକି କାମ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି।